terakhir untuk reading sessions ya. Just to make sure about it. And the previous skill we were talking about the indirectly answered questions. Kemarin kita sudah membahas tentang indirectly answered questions. Just to give you a bit, kayaknya kita biar sedikit ada ini ya, ada pemanasan, not directly to the lessons. Kita akan coba lihat teman-teman sambil nunggu yang lainnya di exercises. Kita coba akan exercise dulu nih ya. Kita akan coba mulai dengan exercise. Will it work dengan teman-teman semua? Apakah setelah libur teman-teman ada lupa-lupa dikit atau still good ya, masih bagus? Kita cek. Oke, this is on. Kita coba nih. Dari questions about the ideas of the passage, indirectly answered questions, indirectly answered questions. Which one you want to practice, guys? Dari 3 skill yang sudah kita pelajari, ya, dari 3 pembahasan tentang ide pokok, tentang directly answered questions, and indirectly answered questions. Which one do you want to have in practice? Teman-teman pengen coba mengulas lagi tentang yang mana nih? Let's ask Miss Amelia, which one do you want to choose? Miss Amelia Rami. Hello? It's me. Is there Miss Amelia? Oh, okay. Gak ada suaranya ya Miss Amelia. We go to Miss Melissa. Which one do you want to choose as a practice? Mau practice dari skill yang mana nih? Dari questions about the ideas, directly answered questions, atau indirectly answered questions? Miss Melissa. Indirect. Oke. Indirectly answered questions ya. Kita coba nih teman-teman. Kita akan coba practice indirectly answered questions. Ada 9 pertanyaan. I'll try ya, kita akan coba dari. Oke, this is, kita lihat dulu pertanyaannya ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. The passage mainly discusses, and then yang kedua, what is not mentioned in the passage about the female runner in 1896 Olympics, and then yang ketiga, what can be inferred from the passage about the status of women in the 1900 Olympic Games. And then number 4, the pronoun them in paragraph 1 refers to. And then number 5, what reasons was given for banning the women's 800 meters race? And it can be inferred from the passage that from 1960 to 1984, the races that women were allowed to compete in that Olympics. Number 7, according to the passage, which of the following women recorded the first marathon time under 3 hours? Number 8, it can be inferred from the passage that the title's 9 law was. Number 9, the paragraph following the passage most likely discusses. Itu pertanyaan-pertanyaannya seputar banyak yang indirectly answered. Ya. Kita coba jawab nomor 1. Place your time untuk skimming reading. Silahkan dibaca cepat, nanti akan aku scroll it down. Akan aku turunkan ke bawah. Silakan ya teman-teman baca dulu dari atas ke bawah.
Okay, so can you answer number one now? Apakah teman-teman sudah bisa menjawab nomor satu atau belum nih? Frank, if you can answer number one, silakan waktunya boleh dipakai untuk menjawab nomor satu nih. What will be your answer? Miss Melissa, what is your answer? Miss Melissa nomor satu ini kira-kira jawabannya apa, Miss Melissa? Maybe C. Maybe C. Increase participant by women in running competitions. Kita cek ya. Number one, C from Miss Melissa. Wah, bener ya. Kenapa kok kayak gitu ya? Kita bisa lihat dari awal paragraf pertama. The era of modern sport began with the first Olympic Games in 1896, and since the dawn of this new era, women have made great strides in the area of running. Oke, ini berarti tentang apa maraton atau lari buat perempuan. Ditekankan lagi di selanjutnya bahwa before 1984, women had been competing in long distance race outside of the Olympics. Artinya memang pembahasannya banyak tentang lari perempuan nih gitu ya. Makanya increased participations by women in running competitions becomes the best choice for these things. Mantap, nomor satu betul. Bagaimana dengan nomor dua nih? Silakan teman-teman coba jawab nomor dua. What is not mentioned in the passage about female runner in the 1896? Silakan teman-teman baca dulu dan dijawab. Number two. Who can answer this? Ada yang udah punya jawaban untuk nomor dua? Miss Amelia, Mas Haris, Amkana, Mas Rindy, and Miss Maria. Can you answer number two? Sudah bisa jawab nomor dua?
Miss Amkhana, what is your answer for number 2? Jawaban nomor 2 apa nih, Miss Amkhana? Sorry? Apa jawabannya, Miss Amkhana? Nggak ada suaranya nih, Miss Amkhana ya. Atau kita coba Mas Haris, what is your answer for number 2? A. She had a faster visual time than many of the men. Kita cek ya, apakah benar ini nomor 2 jawabannya A. Let's take a look. Wah, benar ya, bagus ini. Kenapa kok bisa benar gitu ya? Karena kan what is not mentioned in the passage. Apa yang nggak kesebut? Nah, di sini kan 1896 ya. 1896 ini disebutkan bahwa women have made a great stride dari sini. In the early female runners face number restrictions in the world of competitions, competitive running. Berarti masih belum diizinkan. Terus kemudian even the women were banned 1819, one of Greek women run officials. Artinya memang kan in the men's marathon she had stopped outside the Olympic. Nah itu kan udah betul ya bahwa dia yang C itu benar, she did not enter the stadium at the end of the race, itu benar. Terus kemudian finishing with the time 4 hours and 30 minutes. Dia menyelesaikan 4 jam 30 menit. It means she completed the race in under 5 hours. Benar juga. Yang tidak ada adalah she had a faster official time than many of the men. Karena tidak disebutkan di sini bahwa dia lebih cepat dan lain sebagainya. That's great decisions. How about number 3? Sekarang kita coba ke nomor 3. What can be inferred from the passage about the status of women at the 1900 ya 1900 Olympics Games 1900, so we have to scroll it down. Anybody has answered this? Udah ada yang ketemu jawabannya? Miss Maria, have you answered? Sudah ketemu jawabannya, Miss Maria? Suaraku kedengeran tapi ya teman-teman. Is my voice audible? Suara saya bisa kedengeran dengan baik atau putus-putus? Aman, suaranya aman, nggak ada putus-putusnya kalau di saya. Oke, good ya. Terima kasih Mas Haris ya. Soalnya kalau suaranya aman kan enak. Oke.
Miss Amkhana, Miss Maria, Mas Rindi, Miss Nasihah. Any of you has answered? Kalau nggak bisa lagi audionya lagi bermasalah, mungkin boleh type ya, boleh ketik juga di chat gitu. Jawabannya teman-teman ketemu jawaban apa nih? Gitu. Nah, coba cek. Miss Maria, is there? Udah ada jawabannya Miss Maria? Belum ada ya. Oke. Mas Rindi. Oh ada nih, Mas Rindi jawabannya B. They participated in some running event. Mas Rindi, Amhana, also maybe B. Kita cek jawaban B, is that correct? Oh my goodness, it's mistaken. Ada yang punya jawaban lain selain B? Ada teman-teman punya jawaban lain selain B? They were not allowed to participate in any event. Kita cek ada jawaban Miss Melissa dengan D. Is that the correct one? Kita cek ya. Nice. Kenapa? Kan dia dibilang ini kan. Di sini disebutin bahwa di Olympics-nya kan 1896 ya, this years. Ini ada 1896 nih di sini. Terus kemudian ada 4 years later. Di sini ada 4 years later. Kalau 1896, 4 tahun setelahnya berarti kan 1900. Apa yang terjadi? Women were still prohibited from Olympic competitions. Perempuan atau wanita masih dilarang ya untuk mengikuti kompetisi di Olympics. Because according to the members of the International Olympic of the Committee, it was not appropriate for women to compete in any event that caused them to sweat. Karena komite Olimpiknya menyatakan bahwa buat perempuan tuh nggak etis kalau mereka berkompetisi di olahraga atau di kegiatan yang menyebabkan mereka berkeringat. Nah, that things ya. Jadi dulu itu were that complicated ya, se-complicated itu gitu. Makanya beruntung nih kita sekarang udah equals ya, hampir sama lah laki-laki dan perempuan. Nice, kita lanjut ke nomor 4. The pronoun thems in paragraph 2 refers to in paragraph 1 ya, in paragraph 1 refers to siapa nih? Kalau kata them ini termudah ya, soal termudah sejauh ini. It will be, boleh di type, boleh langsung ngomong. Nomor 4 jawabannya apa kira-kira? Nomor 4 ya, belum teman-teman nih, nomor 4 kata them. B, Miss Sheila. Miss Sheila answer B, women's ya, women's. Kita cek, is that B? Oh, karena also B juga. Let's check ya. The pronoun them in paragraph 1 refers to women's. Kita cek. Betul. Kenapa? Karena udah dijelasin di sini bahwa it was not appropriate for women to compete if any event that caused them to sweat. Tentu siapa yang sweat? Siapa yang berkeringat? Also of course women saya perempuannya. Bagus, soalnya 4 masih benar, banyak yang benar nih teman-teman. Bagaimana dengan nomor 5? Number 5, nomor 5 di sini. Oke. What reason was given? Yeah, what reason was given for banning the women's 800-meter race? Yeah. C, where C? Someone have jawabannya say Miss Melissa say. Some of the women fell down. One of the jawaban say. Is that the correct answer? Kita coba deh. Some of women fell down. Miss Maria also answering C. Kita cek. Nice. Kenapa di situ ya? Karena however because of
because of some participant collapse nih. Collapse itu sama dengan fell down ya, pingsan. At the finish of the 8-meter race, 800 meters. Betul, bagus teman-teman, mantap. Bagaimana dengan nomor 6? Oke, kita scroll it down dulu. It can be inferred from the passage that from 1960 to 1984, the ways that women were allowed to compete in that Olympics apa coba. Ada yang sudah bisa jawab? C. Increase steadily in distance itu Mas Haris. Yang lainnya gimana nih? Kita tunggu ya. C. Only Mas Haris yang jawab. Kita cek ya. Increase steadily. Kita cek. Betul. Kenapa begitu? Karena memang dari 1960 ini kan terus kemudian ya was reintroduced nih yang 800 di reintroduce. Terus kemudian over decade setelah satu dekade 1500 karena ditambahkan terus kemudian 1984 the Women's Marathon was made an Olympic events gitu ya. That's the correct answer. Betul, mantap gitu. Kita lanjut for number 7 ya, nomor 7 nih. Kita scroll it down. According to the passage, which of the following women recorded the first marathon time under 3 hours? Okay, the answer for number 7. Miss Amkana already answering. A. Beth Bonner. A. Beth Bonner 2. Oke, Miss Melissa jawab A. Kayaknya gampang nih buat teman-teman ya, yang pada jawab. Let's really take a look. A, is that correct? Nice ya. Kenapa? Karena di sini disebut nih bahwa Beth Bonner first broke the 3-hour barrier at the time 2:55, 2 jam 52 menit. Nice. Kita lanjut ke nomor 8 bahwa the exercise it can be inferred from the passage that the title 9 law was apa nih titlenya 9 law?
Kalau titles itu bisa tentang inti pokok atau bahasan utamanya atau poin utama title. Ya, the same things. Is there any answer? Ada yang sudah bisa jawab? B, approved by President. Miss Amkhana nih. Jawabannya B, approved by President. Ada yang lain selain Miss Amkhana, approved by President? C, dedicated to exclusions from participated in sport. Ya, kita cek dulu ya. B dan C, ini yang benar mana nih kira-kira kita ya? Kita cek jawaban yang B dulu. The B1, the B1 check approved by President Nixon. Oke, terus kemudian kenapa kok dedicated to exclusion from participated in sports? Ini kan apa namanya? Juga sebenarnya betul, tapi what's actually 19 itu yang apa 9 itu maksudnya. Mungkin karena Presiden Nixon ini presiden yang ke-9 ya. That thing approved by President Nixon. Next things. Terus apa nomor 9 ya? The next number 9. The paragraph following the passage most likely discusses. Kita udah bahas banyak, terus kemudian kira-kira paragraf selanjutnya dia akan ngomongin tentang apa? If it's the last, kalau paragraf selanjutnya berarti kan kita harus melihat dari kata terakhir atau kalimat terakhir on the passage. Maka teman-teman silahkan dibaca kalimat terakhirnya. Kira-kira setelah itu akan membahas tentang apa? There any answer for number 9? Ada yang jawaban kita coba ya teman-teman nomor 9. Kita jawab A, B, C atau D. Please silahkan. D, Mister, kayaknya. D, the participations of women in the Olympic Marathon since 1984. Kita coba cek. Wih, betul ya. Karena disebutin bahwa ini ngomongin John Benoit broke the record by 10 minutes 1983 and went to win the first ever women's Olympic marathons in 1984. Since then, performances by women in the Olympic marathon have continued to improve with each staging of the Olympics. Berarti next-nya akan ngomongin tentang, of course, the Olympics for the women's ya, the participations of women's in the Olympics marathon since 1984. Bagus, mantap nih. Nah, kira-kira nih teman-teman dari 9 nomor, how many numbers did you get correct? Tadi dari 9 nomor masih ingat nggak kira-kira benar berapa nih teman-teman? Wanna know? Ada benar 5, 4, 7, 8, or something more? Oh, benar 7. That's good. Bagus, ini 7. Wah, rata ya teman-teman, benar 7. That's good. Nah, nanti teman-teman setiap every exercise you have to count how many percent did you get correct. If you want to have more than 550 means at least 70% ya. Kalau teman-teman pengen dapat skor 550 artinya berapapun soalnya teman-teman harus benar 70% di atas.
Kayak gitu. Oke, nice. Sekarang kita akan lanjut the last lesson on reading ya. Kita akan lanjutkan sesi terakhir pada reading. As I previously explained, seperti yang sebelumnya tak jelaskan sebenarnya, di reading itu kan dibagi menjadi dua ya. The first is about the contents. Yang pertama itu topiknya tentang isi dari konten. There is main ideas, terus kemudian there is directly answered questions and indirectly answered questions. Nah, tapi ada yang bukan tentang kontennya, tapi tentang vocabnya, the understanding of the collocations, pemahaman terhadap kosakata yang digunakan di dalam that passage. Makanya ada yang disebut namanya vocabulary questions. Kita menyebutnya sebagai vocabulary questions this one. Nah, on the vocabulary questions ini kita akan membahas 3 hal ya, yaitu finding the definitions from structural clues, terus kemudian determining the meaning from word parts, and then using context clues to determine the meanings. 3 hal ini yang umum dibahas nih dalam vocabularies. Kita coba bahas yang pertama dulu. Find definitions from structural clues. Kita in vocab, even if ya, as the simple word or difficult word, you might not. Teman-teman nggak boleh nih asal kosakata ini artinya ini, nggak boleh kayak gitu. Why? Because the vocabulary tends to follows the context. The meaning of the vocabulary itself, it follows the context. What context it's used gitu ya. Jadi vocab itu sefleksibel itu, konteksnya beda, maknanya bisa beda. Jadi teman-teman jangan lihat kayak gini nantinya. Contoh ya gitu ya. Behaviorisms in line to a psychologist concerned with. Oh ini behaviorism tuh yang ditanya. Behavior kan artinya kebiasaan. Makanya kebiasaan bisa saja jawabannya adalah B gitu ya. Unconscious thought patterns. Karena namanya kebiasaan itu adalah pola dalam pikiran yang sudah tidak perlu pemikiran gitu ya, sudah di bawah alam sadar gitu. Tapi nggak begitu cara jawabnya. Cara jawabnya kita tetap salah satunya menemukan makna itu dengan structural clues. Kita lihat word itu ada di mana dan kita baca secara penuh kalimatnya. Biasanya ada kemungkinan clue-nya di situ. Contoh di sini. Ini behaviorism ada di sini. Maka kita baca dari awal. One of the leading school of psychologists thought in the 20th century is behaviorisms. Apa sih behaviorisms? Langsung dijelaskan. The belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable. Nah, dia langsung jelaskan. Apa sih behaviorism? Adalah aliran kepercayaan, bukan aliran kepercayaan, paham ya, paham yang mempercayai bahwa peran psikologis, ya peran seorang psikologis adalah untuk mempelajari behavior, kebiasaan yang mana observable, yang mana bisa diobservasi. So, the concerned behaviorism in psychology adalah observable actions, mengobservasi kegiatan-kegiatan yang bisa memang observable, yang bisa diobservasi. Kayak gitu. Itu clue-nya yang pertama. Tidak boleh teman-teman hanya fokus pada vocabnya, tapi tidak fokus pada kosakata itu digunakan dalam struktural yang seperti apa. So you have to read, still need to read. Perlu membaca. Itu yang pertama. Terus kita coba lanjut yang kedua ya. Oke, next. The next adalah determine meanings from word parts. Kita menentukan makna dari bagian kosakata tersebut. Contoh nih, ya. Somehow you don't know the meaning. Mungkin teman-teman nggak tahu nih maknanya yang ditanyakan. There is vividly. Maknanya vividly. Vividly ini teman-teman nggak tahu apa ya vividly means gitu. Pasti maknanya vividly nggak tahu, dan kita nggak mungkin kan buka dictionary. Nah, di sini ada clue-nya. Beberapa kosakata kita bisa temukan clue-nya.
Apa itu? Dari bagian kosakata tersebut. If the words, ya, kalau kosakatanya mengandung bagian yang di sini, maknanya ada berikutnya. Begitu juga kalau mengandung ini, maka maknanya adalah yang selanjutnya ini. Next contoh. Kalau kontra means-nya again. Kalau mengandung kata kontra, maknanya again. Contohnya kontras. Mal itu artinya bad. Contohnya malcontent atau berarti bad content. Miss itu artinya error. Contohnya mistake, misunderstanding, and so on. Sub itu artinya under. Contohnya subway, substitution, gitu ya. Dec itu artinya 10, contohnya decade. Ya. Terus kemudian multi artinya many, contohnya multiples. Sol itu artinya one, contohnya solo. Three itu artinya three, contohnya triple, triangle, ada 3. Terus kemudian dic artinya say, contohnya dictate. Domin itu artinya master, contohnya dominant. Judge itu artinya judge, contohnya judgment. More itu artinya death, contohnya mortal. Artinya related to death. Spec itu artinya see, contohnya spectators. Specifications, terus kemudian ter itu artinya earth, territory. Fur itu artinya turn, contohnya divert. Terus kemudian fifth, yang tadi ditanyakan adalah vividly, mengandung kata fifth, yang artinya itu life, mengandung kata kehidupan, ya. Maka revive, contohnya revive. Sehingga kita tahu nih tadi kata vividly itu harus ada kaitannya dengan life, ya, harus ada kata berkaitan dengan life. Sehingga the words yang benar kosakatanya menjadi pilihan jawabannya in life like way. No matter what's the meaning, ya. Kalau teman-teman nggak tahu artinya sampai hari ini nggak apa-apa. Yang penting kata vividly mengandung kata life, sehingga itu clue untuk menjawab that the answer for number this one is lifelike. Vividly it's related to lifelike way, kayak gitu. Karena in closest meaning. Tadi kata viv terkait dengan life, sehingga bisa digantikan lifelike way, kayak gitu ya, itu cara. Terus kemudian selain itu juga ada cara the next step gitu ya, untuk menentukan konteks to determine meanings of difficult word. Kita bisa loh mencari makna dari kosakata yang susah dengan konteksnya. Contoh nih, I say you don't know what is the meaning of incumbent. Tapi karena hari ini Indonesia lagi pilpres gitu ya, lagi pilihan presiden, incumbent it's also familiar gitu. Tadinya incumbent kita nggak tahu. What is incumbent? Apa sih incumbent? Maksudnya incumbent itu apa sih? Kayak gitu ya. Nah, kita bisa tinggal lihat di dalam konteksnya. Di sini disebutkan incumbent, langsung dibahas bahwa in a government elections, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer, a person who is already in office. Berarti incumbent adalah a person who is already in office. So what? Yaitu current office holder. Jangan langsung timbal incumbent. Oh, incumbent ini tentang politik itu. Berarti mungkin political party atau mungkin special type of elections atau beneficial comment. Enggak gitu ya cara jawabnya. Tetap harus melihat pada konteks bacaannya. Like that. Apakah ini hanya digunakan for difficult word gitu ya? Apakah ini hanya digunakan kalau kosakatanya susah? Enggak juga. Kalau kosakatanya mudah bisa jadi malah jadi pengecoh. As examples nih. Simple word ya. But we still have to take a look on the context. Harus lihat konteksnya. Contoh ya. Di sini ada kata steps ya. The word steps, kata steps di sini itu artinya apa sih gitu ya? Artinya apa? Apakah the word step in line 1 could be replaced by stairs, walk, actions, atau footprint? Nah, kata step ini kan langkah ya. Mungkin kamu bisa ganti dengan walk, mungkin bisa ganti dengan stairs, anak tangga, atau footprint, jejak langkah. It's also possible. Tapi ketika ditaruh dalam konteks the company is taking step. Taking step di sini yang kalau di perusahaan tentu tidak mengambil langkah dalam artian jalan kaki kan. Tentu yang disebut adalah action. Steps di sini is taking action kayak gitu. Karena ini perusahaan bukan orang gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Even if the word is easy, you have still take a look the passage. Walaupun vocabulary-nya itu easy, teman-teman tetap harus melihat bacaannya.
Karena most common mistake vocabularies, you think that it's done with the vocabulary itself without looking at the passage. Kadang kesalahannya itu kita melihat karena ini soalnya vocab, ya nggak perlu juga ngeliat teks bacaannya gitu. Enggak, tetap teks bacaan itu menjadi referensi pemaknaan atau translasi dari kosakata yang ditanyakan. Kayak gitu. That's the thing. Itu hal poinnya. Itu skills yang kita bahas tentang vocabulary. Is there any questions? Apakah teman-teman ada pertanyaan? Is there any questions? Clear? Oke, kalau clear dan aman, kita bisa lanjutkan pada practices ya. Kita bisa lanjut pada practices. Enak nih kalau nggak ada pertanyaan tuh. Kita akan coba mengerjakan soal vocabulary questions number 1. Ada 10 pertanyaan. Karena ini vocab, teman-teman bisa langsung jawab saja gitu ya. Let's try number 1. Nih kata relative ya atau relative. Itu tuh artinya apa sih? Ya, you may read, langsung jawab aja. Oh. Miss Sela already answered C, and then Mas Rindi answered C. Ya, kita apakah menjadi jawaban yang benar? Kita take a look. Number 1 is C. Jawabannya C nih. Teng teng. I'm so sorry, it's mistaken. Mohon maaf, masih salah teman-teman. Boleh dicoba jawaban yang lain? Silakan dicoba jawaban yang lain. Other than C. Wih, mulai variatif nih. Ada B, ada A. Oke, kita coba sambil nunggu. Saya tahu ada yang lainnya juga ya. Let's take a look. Nah, coba dulu. Jawaban A, we try. A, it's mistaken ya, masih kurang tepat. Nah, sekarang ada B dan ada D. Sekarang kita coba pahami di sini. The locations of stars in the sky relative to one another do not appear. Jarak satu dan yang lainnya tidak kelihatan. Relatif di sini, apakah compare, apakah limited? Satu blank blank blank, yang lainnya tidak kelihatan. Ya, do not appear. Kira-kira A atau B? Kira-kira teman-teman. Oke, kita jawab D. Oke, jawabannya B, D. Ada yang jawab B, ada yang jawab D ya. Kita cek yang B. Tuh, kenapa? Jarak satu dibandingkan yang lainnya, ya jarak satu dengan yang lainnya itu nggak kelihatan kalau dibandingin gitu. Jadi apakah jarak si A ke si B dan si B ke si C itu nggak tahu. Data things itu yang dimaksud ya. Bukan limited kalau jarak satu dibatasin dengan jarak yang lainnya, it's also not make sense, tidak membentuk makna. Bagus, how about number 2? Naked eye. Apa artinya kalau naked eye? Naked eye.
naked eye. See. Unassisted visions. Ada yang lain lagi? Jawaban yang lain? Oke, C ya. Kayaknya ini sepakat nih kalau bahwa naked eye adalah unassisted visions. Oke, berarti kita tangkap bahwa kalau lokasi bintang-bintang itu jarak antara satu dan lainnya itu nggak bisa kelihatan kalau hanya dilihat dengan mata telanjang. It's nice. How about number next? Fix. Fix here. D. Amkana stationery. Yang lainnya apa? Melissa stationery. Oh, nice ini kayaknya teman-teman ya. Miss Maria also D. Oke, kita cek. Is that the answer stationery? Yes, correct. Ya, karena stations. Ya, karena dia tidak kelihatan, terus kemudian as a result, stars are often considered as to be fixed. Karena nggak kelihatan nih jarak satu dengan yang lainnya gitu ya. Orang-orang mengira bahwa bintang itu fix atau tetap di satu lokasi itu saja. Atau tidak berpindah-pindah. Nice. Bagaimana dengan number 4? Unwitting. Unwitting. Unwitting in paragraph 1. Artinya apa? Oke. Unwitting A. Unknowledgeable. Ada misalnya A. Kita sambil tunggu yang lainnya ya. Is that unknowledgeable? Atau ada opsi yang lain? Oke. It's satu-satunya. Apakah ada teman-teman yang lain? Oh, makanya also A. Ini yakin nih. Apakah yang lainnya ada? Thanks. Many unwitting stargazers incorrectly assume. Oh, unwitting ini incorrectly assume. Ya, salah dalam berasumsi. Apakah unknowledgeable, funny, empty-handed, atau serious? Kira-kira ada nggak yang jawab empty-handed? Jawaban C, empty-handed itu tangan kosong. Kan? Gak ada yang jawab? Oke, kita cek. Jawabannya adalah A, benar atau salah? Nice. Unknowledgeable. Jangan jawab empty-handed. Kenapa? Karena unwitting stargazers incorrectly assume, salah mengasumsikan kalau dia empty-handed, tentu dia tidak bisa menjadi stargazers, tidak bisa menjadi pengamat bintang-bintang. Kenapa? Karena kan bintang-bintang tidak appear to the naked eye, tidak bisa kelihatan dengan mata telanjang. Sehingga nggak mungkin nih orang yang empty-handed tanpa alat menjadi stargazers. Kayak gitu. Nice. Number 5 nih. Tremendous. What does it mean?
Sorry, Miss Sheila answering huge. Yang lainnya, apakah is there any different? Only one answering big, betul. Yang lainnya, yuk coba apa jawabannya kira-kira? Mendes. I'm so sorry. Oke, if only misalnya kita coba cek ya, apakah jawabannya benar nih? Tremendous is huge. Oke, benar. In reality, so stars are always moving, but because of the tremendous distance between the stars themselves from the stars to Earth, maka walaupun sebenarnya selalu bergerak, tapi karena jaraknya yang besar banget, yang jauh banget, ya, dan antara bumi dan bintang-bintang itu, mereka nggak kelihatan kan? Oke, how about these things? These cannibals, ya. These cannibals ini apa artinya? Barely, barely. Kemarin kita udah belajar kata barely, nah itu artinya almost negative. Maka kata these cannibals ini apa? Maka number 6 silahkan teman-teman jawab. Noticeable, Mas Haris. Ya kita tunggu yang lainnya. Apakah is there any other answer? Apakah ada jawaban yang lain selain A by Mas Haris? Waiting ya, kita tunggu sebentar nih teman-teman yang lain. Mungkin lagi berpikir apa ya kira-kira jawabannya. Only one? Hanya satu jawabannya yang teman-teman jawab? Oke, kita coba cek. Number 6, oh ada Miss Amkana also A ya. Noticeable. Apakah barely noticeable artinya tidak terlihat, hampir tidak terlihat? Kita cek. Betul, hampir tidak dinotis, tidak terlihat. Berarti karena selalu bergerak, walaupun selalu bergerak, tapi jaraknya yang jauh, itu membuat pergerakannya hampir tidak terlihat. Nice. Bagaimana dengan number 7? You have misconceptions. Misconceptions ada mengandung kata yang tadi partnya kita udah temuin. Miss. Misconception. Si. Oh, semuanya jawab. Si. Oke, nice. Ini kalau banyak yang jawab C kayaknya harusnya benar ya. Karena miss adalah incorrect, maka harusnya misconceptions is incorrect idea. Mantap, betul nih teman-teman. Nice, good work. Bagaimana dengan nomor 8? Around. It takes around 200 years for Bernard start. Around mean, kata around ini artinya apa? Karena circularly. Oke.
Selain itu, ada yang lain? D. Melissa, approximately. Kita tunggu yang lainnya ya, biar ada lebih banyak things ya. D. Saya langsung answer D. Oke, kita coba cek nih. Is that correct? Around is A or D? Kita cek dari A dulu. Round itu lingkaran, circular is also lingkaran. Kita cek. Correct. It takes around. Around is apakah approximately? Kisaran? Nice ya. Around sekitar 200 years, 200 tahun. Maka it's approximately, not circularly ya. That text. Mantap. Bagaimana dengan nomor 9? Bernard Stars di sini. What is remarkable about Bernard Stars in paragraph 2? Bernard Stars ngapain tuh? Terlihat sih. Bernard Stars, blank blank blank. Ayo. Yakin nih, nggak ada yang jawab nih. Nomor 9. Kita tunggu ya. What is the answer for number 9? Belum ada jawaban masuk nih teman-teman nih. Kita tungguin. Oh B, Mesela. Extensionary stars. Ingat di bagian structural clues. Ya, ada structural clues. Kita bisa melihat something yang sebenarnya reveals dari structural clues. Kira-kira apakah B seperti Mesela atau teman-teman punya jawaban yang lain? Oke, kita cek B dulu. By its stationery. Oh my goodness, it's mistaken. Silahkan nih teman-teman, yuk coba berusaha nih Miss Melissa, Miss Amelia, Miss Haris, Mas Haris, Makana. Please try to get the answer. Coba deh. A, it moves faster than many other stars. A, misalkan. Kita jawab dulu, coba A yang pilihannya. Nice. Nah, ini kayak nggak ada clue-nya, tapi sebenarnya ada clue-nya nih. For Bernard stars, relatively rapid moving stars. Langsung ada di depan bahwa Bernard star itu adalah relatively rapidly moving stars.
bintang yang lumayan bergerak lebih cepat. Ya. That's the answer. Ya, jawabannya nomor 9 menjadi A. How about the last number 10? This word apa artinya? Silakan deh, nomor 10 as the last one. What will be your answer? Number 10. Flexibles, ya. What is the answer? B. Melissa slide. Oke, kita cek. Yang lainnya kalau ada perbedaan silahkan dipersiapkan. It's B. Oke, nice, betul ya. B jawabannya slide. Correct, betul. Kenapa slide? Karena di situ kan dibilang when the apparently negligible movement from the stars is contrasted with the movement of the planet, the stars are seemingly motionless. Kalau jarak yang negligible ini, ya, pergerakan stars tadi itu dibandingkan dengan the movement of the planet, pergerakan dari planet, maka bintang-bintang itu kelihatan tidak bergerak. Maka kenapa kok nggak bergerak? Pasti karena pergerakannya hanya slide kalau dibandingkan dengan pergerakannya planet yang jelas kelihatan. Kayak gitu, that's the answer for 10. From 10 numbers, how many correct numbers did you get? Dari 10 nomor nih, teman-teman dapat berapa benarnya? How many numbers did you get correct? Dari 10. Ada yang ngitung atau nggak ngitung? Oh, ada 6. Waduh, sayang sekali. Hampir 10% lagi ya, kurang 10%. Wah, Miss Sheila, get. Betul, 8 ini ya. Udah 80%. Bagus nih. Oh, Mas Haris juga bagus. Sudah benar 80. Nah, jadi apa kuncinya? Kayak tadi pembelajaran nomor 1. Jangan just because of commonly we know the meaning. Hanya karena umum kita tahu nama apa maknanya relatif itu adalah family, maka kita jawab family. Enggak kayak gitu, tapi tetap harus difokuskan pada konteksnya. Ada tadi kan ada around. Around adalah bulat atau circular. Apa maknanya circular? Of course not. Itu harus tetap lihat pada konteksnya. If the context say so, kamu boleh jawab. But if the context say something different, you have to follow the context. Kalau konteksnya ternyata bagiannya beda, ya teman-teman harus pilih yang beda gitu, jangan yang itu. Kayak gitu teman-teman. Nah sekarang kita overall review questions. Overall review question actually we don't need to explain it that long. Ya. Kita tuh nggak perlu jawab yang begitu gimana pada overall review. Overall review ini lebih pada kita tahu di bagian mana informasi itu ada. Contoh gitu ya, kalau teman-teman ditanya nih. There are 7 questions. Ada 7 pertanyaan. Nanti kita coba tanpa kita pelajari, teman-teman nanti akan paham dengan sendiri. Number 7. Ya, coba teman-teman ya. The purpose of this passage is to, kira-kira purpose dari teks ini nih ngapain? Silakan teman-teman baca kalimat pertama, like what you read on the main ideas questions. Paragraf pertama, kalimat pertama. Paragraf kedua, kalimat pertama juga. Nanti di paragraf terakhir juga sama. Silakan dibaca dulu nih. Only the first sentence. Hanya kalimat pertamanya dulu.
Paragraf pertama, sekarang paragraf kedua. Good. Nah, hanya 2 paragraf, soalnya itu paragraf. Nah, dari 2 paragraf ini ya, from the first sentence, kira-kira what will you answer? Apa kira-kira teman-teman jawab? The purpose of this passage is to describe the valued contributions of historical figures, provide biography of Lewis and Clark, describe the lifestyles of the Sausons, outline a route to the Pacific Oceans. Kira-kira teman-teman akan jawab apa? You only need to read the first sentence. The first sentence each paragraph. Kalimat pertama di setiap paragraf. What will be your answer? Apa yang akan menjadi jawaban teman-teman semuanya? C. Describe the lifestyle of the Sausons. Oke, 1 jawab C. Ya, kita tunggu yang lainnya. Ya, kita tahu perspektifnya. What is your perspective? Yang jawab A. Oke. Kita cek ya. Is this A? Is this B? Is this? Oke, kita jawab C and A. Kita pilih yang C dulu. Is that the answer? Mistaken. Yang A. Nice. Kenapa? Ini dari disebutin ya. Sacha Jawea, a member of Sauson tribe, proved invaluable as a member of the historic 1804-1806 Lewis and Clark expeditions. Ini si Sacha Jawea ini invaluable loh contributions-nya. Berarti kan dia ngomongin bahwa ini sangat valued. Dan lanjutin yang kedua, disebutin ulang bahwa Sacha Jawea contributions to the success of the Lewis and Clark expedition were numerous. Kontribusinya tuh sangat-sangat tidak terhitung gitu ya. Artinya describe the valued contributions of historical figures. Kayak gitu. Nah, teman-teman jangan kejebak dengan nama. Seandainya di sini sebutin Lewis and Clark expeditions. Nanti teman-teman nanti langsung jawab B, provide biographies of Lewis and Clark. Enggak kayak gitu ya. Bukan hanya karena it's the first name and it's always repeated, itu menjadi jawaban kayak gitu. Betul jawabannya A. Caranya menjawab tetap sama. Lihat main ideas-nya, terus kemudian dipahami nih, kayak menentukan main ideas apa sih pokok pembahasan dari paragraf 1, paragraf 2 kayak gitu. Next kita nomor 2 nih. Where in the passage does the authors give some indications of Sacha Jawea age during the Lewis and Clark? Nah, teman-teman akan menghadapi soal tipikal kayak gini. Ada di bold, terus kemudian teman-teman akan ditanya di bagian mana ada informasi apa gitu. Nah, di sini informasi yang ditanya adalah Sacha Jawea age during the Lewis and Clark expeditions. Nah, kira-kira ada di bold yang pertama, bold kedua, atau bold ketiga? Atau nanti ada bold yang ketiga, keempat gitu ya. Kira-kira teman-teman di sini sudah nemuin belum nih? Kalau yang pertama itu berarti first sentence ini paragraph 1. Terus kemudian kalau yang bold yang kedua itu third sentence in paragraph 1. Yang bold ketiga the second sentence in paragraph 2. Pilihan itu ada belum sebagai jawabannya?
Nanti kalau belum ada, tak scroll yang ke bawah. Terakhir. Ya, let's try. Silahkan coba teman-teman, apa nih jawabannya nih? Dari tiga ini, udah ketemu belum? Kalau belum, kita coba scroll ke bawah. Kan? Siapa tahu nih nemu jawabannya. Yang pasti kan yang bagian kedua di main dulu. Oh, nomor tiga ini enggak ada. Berarti kita hanya fokus 1, 2, 3 ini aja. Berarti jawaban D itu udah pasti salah. Kita cek. Hanya jawabannya 1, 2, 3. A, B, C. Apakah A? Miss Amkana answering A? Ya, yang lainnya silakan. Focus on the age. Usia nih, kira-kira usianya berapa? Miss Amkana answering A. Kita tunggu yang lainnya ya. Paling nggak ada 2 lah. Kita main compare gitu. Saya komparasikan. B, Miss Melissa. Oke, ada A and B. Kita cek. The A1, the first sentence, it means Sacha Jawea, a member of the Sultan tribe, proved invaluable as a member of the historic 1804-1806 Lewis and Clark expeditions. Kita cek. Oh my goodness. It's mistaken. Belum benar ya. Belum ada usianya di situ. Tapi yang ke B, while still a teenagers. Teenagers kan kita tahu nih kalau usia teenagers remaja itu berapa sih? Belasan tahun. Berarti kita tahu bahwa on this part kita Sacha Jawea age-nya ketangkep bahwa still teenagers on this ini. Berarti jawabannya B. Like that. Jadi hanya memastikan pada bagian mana informasi itu ada like that. Ya. Kita hanya betul memastikan fokus on the bold. Sekarang yang kedua, where in the passage does the authors explain what language Sacha Jawea use? Silakan baca bold yang pertama dan bold kedua. Udah ketemu belum nih jawabannya? Kalau belum ketemu, nanti kita scroll ke bawah. Gini nih. B, 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 B. Udah pada jawab B ya. Oke, nice. Kita coba answer B. The third sentence in a paragraph. Tuh. Ya, coba cek. Nice. Kenapa? Karena di sini disebutin ya. While she herself did not speak English, she spoke so soon and Hidatsa and was able to convey information to her husband, who spoke Hidatsa and French. Her husband then communicated with the French and English-speaking members of the expeditions. Bagus. Nomor 3. Where in the passage does the authors explain what Sacha Jawea did to maintain the health of the expedition's members? Silakan first and the second bold, teman-teman boleh baca dulu.
Yang kedua, yang ketiga. Ketiga, belum ada yang jawab, kita scroll ke atas lagi. Yang keempat. What will be your answer? Apa nih kira-kira menjadi jawaban teman-teman? A, B, C, or D? Bold pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ismaria C. C, Miss Melissa C. Oke, nice. Ya, ada 2 orang menjawab C. Kita tes nih, apakah jawaban C benar? Take. Nice. That's the answer. That's the correct answer. That is C. Ya, jawaban C. Jadi pilihan jawaban yang benar. Tetap nih. Sekarang kita coba jawaban yang kelima. Take a look. Silakan nanti aku scroll it down, read the first line dulu. Ke sini. Silakan teman-teman baca. Wah, ini ada yang yakin banget nih jawab A nih, yang cepet nih. Let's take a look. The only woman to accompany the expedition, she served as a guide and interpreter when Lewis and Clark reached the upper Missouri River and the mountains from which she had become. Jawabannya A. Apakah it represent where in the passage that the author lists a mountain pass through which such a Sacagawea was able to get expeditions? Kita lihat nih. A. Oh no, it's mistaken. Kenapa mistaken? Karena kita lihat nih di sini bahwa the only woman to accompany the expedition, she served as a guide and interpreter when Lewis and Clark reached the upper Missouri. Ketemunya itu pas mereka udah di upper Missouri and the mountains from which she had come. Nih, dia baru had come nih. Si Sacagawea itu baru datang ketika di Missouri and also the mountains itu baru datang. Terus ada yang jawab D, ya, jawab D tadi option D. She remembered Susan's trails from her childhood and was able to point out expeditious routes, including what is today known as Bozeman in Montana, because of these childhood memories. Apakah ini D jawabannya? Satu orang nih jawab D ini. Jagoan nih kalau benar ya. Kita cek. Wah, nice. Ya, jadi not because of the mountain, dan ada kata mountain you answered. Tapi kita lihat bahwa ngomongin tentang kemampuannya dia nih, able to guide kan dia, she remembers Susan trails from her childhood and was able to point out expeditious route. Nah, di sini nih menunjukkan bahwa kemampuannya Sacagawea was able to guide the expedition. Kayak gitu. Lah mountainnya di mana? Yaitu including what is today known as Bozeman Pass in Montana. Kayak gitu. Ya, that things.
Kita lanjut yang nomor 6. The tones of this passage. Kira-kira teks bacaan ini nih cocoknya untuk apa tones-nya? Tones itu kayak nadanya. Apakah critical, complementary, ambivalent, or judgmental? Kira-kira mana nih gaya penulisannya? Apakah itu kritis, sanjungan, pujian, ambivalent tidak jelas ya, jadi ambigu, atau judgmental, judgment ya, langsung mengejudge, mendakwa gitu. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Salah. Sini ya. Yuk, ada yang udah ketemu. Nah, cara menjawabnya tuh hanya teman-teman sama kayak main ideas tadi. Kira-kira ini nih, tones-nya kalau kita baca rata-rata apa? Apakah complementary? Apakah critical? Atau ambivalent atau judgmental? Ini Mas Rindi udah jawab B. Kira-kira teman yang lain jawab apa? Oke. There is jawaban nomor 6 itu B ya. Ada yang teman-teman jawab B. Let's take a look. Mari kita lihat. Is that B as the answer? Complimentary, memuji ya, karena dari tadi dia muji terus numbers and so on. That's correct. Jawaban benar bahwa the answer is B, complementary. How about number 9? This passage would most likely be assigned reading in a course. Nah, kita tadi udah baca. Sekarang kita coba tentukan nih. Kira-kira cocoknya di kurs atau di kelas apa nih bacaan ini ada? Is that World Geography, American Literatures, 19th Century of American History, or Social Linguistics? Mana yang cocok kira-kira? Teks ini bacaannya cocok di kelas apa gitu? Please remind decide. Oh my goodness. Nah, cara menjawab soal ini adalah dengan kira-kira what mostly discussed. Apa yang rata-rata dibicarakan. Dan ini cocok nggak kalau jadi World Geography? Cocok nggak kalau jadi American Literatures? Cocok nggak kalau 19th Century of American History? Atau Social Linguistics? Mana yang cocok kira-kira teman-teman? Kalau Miss Amkhana, rata-rata pengennya jawab apa nih? Kayaknya A, geografi. Oke, tapi itu kan World Geography ya. Ini geografi Eh, dunia. Yang dibahas cuma oh, Amerika iya. doang nih kan. Berarti A nggak mungkin dong gitu ya. Karena kan Oke, oke. yang dibahas cuma Amerika doang. Sementara World Geography itu kalau seandainya ngomong gunung di mana, terus di mana itu Oh dunia. iya, Mister. Jadi A Oke. nggak pas ya. It's only specific. Maka jawaban yang benar adalah 19th Century American History. Kenapa? Kita lihat ya. 1804, 1806 itu adalah abad 19. Nah, ceritanya tentang apa? American kan, tentang ekspedisi di Amerika sana. Maka so this thing will be the answer. 19th Century of American History, kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman, reading skills that we have, itu adalah reading skills yang kita punya nih.
Rata-rata, oh tadi turn off kameranya. Jadi rata-rata kita akan bahas 4 hal itu. Main ideas, indirectly and directly answered questions, terus kemudian vocabularies. Itu tentang reading. All already covered. Semua yang ada di reading sudah tak jelaskan. Dan typicals yang overall review questions itu hanya ada di former test, tes-tes yang dulu. Kalau tes-tes hari ini kayaknya yang bagian overall itu udah jarang muncul, tapi teman-teman udah tahu gimana cara jawabnya. So don't worry. Nah, terus kemudian in the next week, berarti besok kita akan mulai bahas tentang structures. I hope you still attend the class. Walaupun kelas kita banyak yang nggak bisa nih, ada yang kerja dan lain sebagainya, but I hope that you still join the class so we can belajar bareng gitu. Nanti di sesi grammar akan jauh lebih seru karena pembahasannya akan lebih kompleks dan banyak kayak gitu. Finally, I can say thank you so much for attending the class. Terima kasih banyak udah ikutin kelasnya dari awal sampai akhir. Kita akan ketemu lagi besok di kelas structure and written expression. See you in the next meeting. Have a good rest. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Buat yang libur, selamat menikmati hari libur. Yang masih kerja, semangat ya. Thank you. The class dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye kasih, Mr. all. Lang. Ya, bye bye all.